اور ہمارے علماء کرام اس وقت یہاں ہمارے ساتھ، اور یہ ہمارا بڑا فیوریٹ، مطلب اوبیسلی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو حاصل اصول ہوتا ہے پورے دن کا وہ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اور ہم ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں اور اس کو آ کے پھر اپنے علماء کرام سے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے بات کی، اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے علامہ کمیل مہدوی صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مفتی ابو محمد صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ایک تو تقسیم کی جاتی ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ 90% ہے اور حقوق اللہ جو ہے وہ 10% ہے، کیا یہ تقسیم درست ہے یا یہ 50-50 ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس وقت ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو دین اسلام یا شریعت ہے اس کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی ادائیگی ہم پر حد درجہ لازم ہے، اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو وہ دو بڑی کیٹیگری ان کی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا اللہ کا حق تو یہ کہ ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، یہ ہم عقیدہ توحید، یہ پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کو خالق، مالک، رازق، تمام کائنات کا پالنہار، مالک، مختار، رب العالمین، ہم احکم الحاکمین، اسی کو مانیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو بے نیاز جانیں، کوئی شرک نہ کریں، کوئی شرک نہ کریں، یہ پہلا اللہ کی ذات کے ساتھ حق ہے۔ اب جب یہ اقرار کر لیا، اب اس کے بعد جو اس نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور ہمیں تو ظاہر ہے ہمیں سے مراد انسانوں کو، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنے پیغمبر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ان میں نماز ہے، ان میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی ادائیگی یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر ایسی چیزیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ہم نے جادو کے قریب نہیں جانا، ہم نے چوری کے قریب نہیں جانا، ڈاکے کے قریب نہیں جانا، والدین کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا، دیگر جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان کے قریب ہم نے نہیں جانا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی ان کو اللہ کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ ذرا گنیے گا، یہ جو کہتے ہیں 10%، 5%، تو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے اور کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ بالکل۔ تو صرف اگر کبیرہ گناہوں کو دیکھیں تو امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الکبائر کو دیکھیں تو 80 کے قریب انہوں نے کبیرہ گناہ ذکر کیے، یعنی یہ بھی اللہ کے حق ہیں کہ ان چیزوں کے قریب ہم لوگ نہ جائیں، اور وہ بھی اللہ کے حق ہیں کہ جو اس نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ میں یہاں چونکہ ادارے بڑا طویل عنوان ہے، دیگر ہمارے پارٹیسپینٹ بھی ہیں اور انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن میں یہاں اپنے سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ ایک اللہ کا حق ایسا ہے کہ جو اللہ کا حق بصورت بندے کا حق ہے، یعنی وہ اللہ کا حق بھی ہے اور وہ بندے کا حق بھی ہے، اور جب ہم حقوق العباد میں آئیں گے تو وہ ادھر بھی ہوگا، جب اللہ کے حقوق کو بیان کریں گے ادھر بھی ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن ہاں ایسا ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن بندوں میں سے اللہ نے ایک بندے کو اتنی عظمت عطا کی ہے، فرمایا تیرا حق میرا حق ہے، اور وہ بندہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق کا اتنا، جسے کہتے ہیں نا، خیال اور لحاظ رکھا ہے کہ وہاں کے دربار کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے تک کے آداب بیان کیے۔ آواز بلند نہ ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، کھانا کھاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، یعنی اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ با محمد ہوشیار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا۔ اور حد تو یہ ہے فیصل بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، باقی چیزیں، اگر پہلا حق یعنی توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تو جو باقی حقوق ہیں اگر ان میں کمی اور کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر تو واستغفر لذنبک، اے حبیب آپ مغفرت مانگیے، بندے سے کہا ہے بندے تو مغفرت مانگ، اچھا پھر حضور سے فرمایا کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے مغفرت مانگیں، تو ٹھیک ہے میں ان کو بخش دوں گا، یعنی ہم توبہ کریں تو بخشے جائیں گے۔ ایک حق جو نبی کا حق ہے وہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ ویسے تو کہا نا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر باقی حقوق جو اللہ کے ہیں ان میں ہم سے کوتاہی ہوئی تو حکم ہے اے نبی اگر آپ آ کر سفارش کر دیں گے، معافی مانگ لیں گے ان کی طرف، ان کی سفارش کریں گے، میں ان کو بخشوں گا۔ اور نبی کا حق کتنا بڑا ہے؟
फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप इनके लिए मगफरत तलब करें या ना करें। और आगे फरमाया इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर लहुम, अगर महबूब आप भी जिन्होंने आपका हक मारा है, आप भी 70 बार इनके बारे में हमसे मगफरत तलब करेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह का हक बिल्कुल। बसूरत हक के नबी। नहीं, अपना हक सारे मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब दूसरे को हक देना है तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। हम इस सिलसिले को निकल के हुकूकुल इबाद की तरफ ले आते हैं बात को थोड़ा सा। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत उन्वान है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में दो चीज़ें हैं। जो अल्लाह का हक है वहाँ माफ़ी का मामला है, और जो बंदे का मामला है वहाँ तलाफ़ी का मामला है। अल्लाह। दुनिया के अंदर दोनों मामलात आपने दुनिया ही में तय करने बेशक। हैं, माफ़ी का भी और तलाफ़ी का भी। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आज हुकूक मांगने की बात तो करते हैं, इसने मेरा हक देना है, मगर इस्लाम इसके बरक्स है, इस्लाम हुकूक देने की बात करता है। अल्लाह अकबर। अगर दुनिया में हर बंदा हक देने पर आ जाए तो दुनिया में कोई हक मांगने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना रियासत मदीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना, वहाँ ये निज़ाम राइज रहा है। एक वक़्त ऐसा भी आया कि वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। आज हम चंद चीज़ों का नाम दीन रख लिया, बहुत मादरत के साथ तलख अल्फाज हैं, चंद चीज़ों का नाम हमने दीन रख लिया। चंद चीज़ें कौन सी हैं? मस्जिद बना ली, नमाज पढ़ ली, हर साल उम्रा कर लिया, हज कर लिया। भाई ये जितनी भी इबादात हैं, अबू बकर कसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये एक ऐसा दीन है, 3 ऐसे दीन मामलात हैं, अकायद हैं, इबादात हैं, मामलात हैं, मुआशरत हैं, अखलाक हैं। क्या जो लोग मक्का में मुसलमान हैं, बहुत मादरत के साथ, वो अपनी दुकान पे भी मुसलमान हैं? हमारा मुआशरा है, जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, जी। क्या हमें पड़ोसियों के हुकूक पता है? और बहुत ही मादरत के साथ आज एक बंदा जाता है, उसने अपना, हर बंदे ने, मैं भी साहिब निस्बत हूँ, किसी से बेत हूँ मैं, लेकिन लोग जाकर अपना मुर्शद तलाश करते हैं, मेरा पीर है, मेरा मुर्शद है। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा, जो आज अगर कहने की बात है ना, इजाज़त दीजिए, दुनिया में सबसे बड़े पीर इंसान के माँ बाप हैं। वाह। कितने एक लोग हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं? कितनी एक माएँ हैं, कितने एक वालिदैन हैं जो अपनी औलाद से मिलने को तरस रहे हैं? क्या इनके हुकूक का हमें पता है? बात यह है कि सबसे पहले इल्म ही हमें ये आना चाहिए कि मुझ पर किस का हक है और वो मैंने कैसे अदा करना है। आप यकीन कीजिए, आप हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं, इस्लाम ने तो जानवर तक के हुकूक बयान किए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब, दुखी दिलों के तबीब जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट आता है और वो आकर आपके कान में सरगोशी करता है। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपसे क्या कह रहा है? फरमाया ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ये कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह वो मुझसे काम ज़्यादा लेता है और चारा कम देता है। हुजूर ने उसे बुलाया, फरमाया इसको चारा पूरा दिया करो, काम कम लिया करो, इसका भी हक है। जब जानवर का हक है तो वालिदैन के कोई हुकूक नहीं, जानवर के हुकूक हैं तो पड़ोसी के कोई हुकूक नहीं, जानवर के हुकूक हैं अपने महल्ले वालों के कोई हुकूक नहीं, दूसरे मसलक वालों के कोई हुकूक नहीं, दूसरे जो लोग, हर देखिए जानवर भी इज्जत नफ्स रखता है। आज कितने एक लोग ऐसे हैं, हुजूर ने वैसे तो नहीं फरमा दिया, पहले फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदिही, वो शख्स मुसलमान ही नहीं है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुँचे। खुतबा हुज्जतुल विदा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बदल दिए, फरमाया मन सलिमन नास मिल लिसानिही व यदिही। दुनिया के अंदर अगर आप मोमिन हैं तो आपके ईमान का इनकार कर दिया गया कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या इन अल्फाज को सुनने के बाद बहसीयत हम कौम नजर आते हैं या बहसीयत हजूम नजर आते हैं? अल्लाह अकबर। देखें, समझने वाले के लिए इशारे हैं ये बात, ये जो भी हमारे उलमाए कराम बात करते हैं, समझने वाले के लिए सारे इशारे। आज जो भी हम कर रहे हैं, मैं भी जो शुरू में बात कर रहा था, मैं ज़रा बिल्कुल सरफेस पे बात कर रहा था। ऑब्वियसली हमारे उलमाए कराम जिस रेफरेंस से बात करते हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, अल्लामा साहब से भी इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू होगी। जी हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। बहार रमज़ान में उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लामा कुमैल मेदवी साहब मेरे साथ भी हैं और उनसे बात नहीं हो पाई थी, ब्रेक पे हम चले गए थे। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह की बात होती है। किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि बंदे नूं लभ लै, अल्लाह ने तो मिल ही जाना है। तो बात ये है कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की, किसी के साथ जुल्म किया, किसी का हक़ खाया, कोई आपसे नाराज़ हो गया, आपने किसी को तकलीफ़ दे दी, बहुत लंबी लिस्ट है, तो कितने सारे लोग हो जाएंगे। और मैंने वो हदीस भी जो हुजूर पाक की थी वो भी मैंने शुरू में, जिसमें हुजूर पाक से सहाबा कराम से पूछा था कि सबसे मुफलिस कौन सा शख्स है, तो वो वाली जो बात थी वो भी हुई। लेकिन हज़रत ये हुकूल इबाद के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन लोग शामिल हो जाते हैं, किस तरह से इस पे ज़्यादा गुफ्तगू लोगों को समझाई जा सकती है। आज के दौर में इंटरनेट का भी दौर आ गया, मरने के बाद भी लोग फैसला सादिर कर देते हैं कि ये जहन्नुमी है, बल्कि ज़िंदा इंसान पे कर देते हैं कि ये जहन्नुमी है। अल्लाह को तो बड़ा मान होता है, अल्लाह तो हया करता है इस बात पे कि लोग जब कहते हैं कि ये जन्नती आदमी है तो अल्लाह हया करके उसके फैसले भी कर लेता है। तो बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी थी। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़रा एक खुल के बात कर लेता हूँ। जी। वो ये कि अगर मेरा पड़ोसी बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस है या शाफ़ी है या मालिकी है या हनफी है या शिया है, उसका जवाब तो उसने खुद देना है रब को। बेशक। लेकिन अगर वो भूखा है तो उसका जवाब मैंने भी देना है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत बात। जी, माशाअल्लाह। अगर वो भूखा है, अगर वो मुफलिस है और मैं उसकी मदद को जानते बूझते हुए नहीं पहुंचा, उसने अपने ईमान का जवाब तो खुद देना है रब को, लेकिन इस बात का जवाब मैंने भी देना है रब को। तो जिस बात का जवाब हमने देना है ना, उसकी तरफ आ जाए और मुतवज्जे हो जाए। अच्छा, ये बातें इतनी मर्तबा कही भी जा चुकी है ना। वो किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि जितनी अच्छी बातें हैं ना दुनिया में, वो सब कही जा चुकी हैं, अमल करना बाकी रह गया। तो ये हर रमज़ान की बात है, हर मौके की बात है कि हर एक ये बात करता है, सुनता है, कहता है। कही जा चुकी हैं बातें हज़ार मरतबा, अमल करना बाकी है। तो अब उस पर शुरू हो जाए करोड़ों दफा। जी। तो इल्म तो वही है कि जो अमल से ज़ाहिर हो जाए, बाकी तो ये सारी हमारी बातें रह जाती हैं। इल्म तो वही जो अमल से ज़ाहिर हो जाए। वरना वो कहते हैं ना कि डिग्रियां तो खाली तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, बाकी तो इल्म तो वो है कि जो आपके अमल से ज़ाहिर हो। वाह। तो जो अमल से ज़ाहिर होगा वही असल में इल्म है। तो इस सिलसिले में अगर हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इसमें भी हुकूकुल इबाद है ना, वो अल्लाह ही ने फ़र्ज़ किए भी। बेशक तो बेशक। एक तरीके से वो भी हक़ुल्लाह ही है। हाँ। अगर मैं किसी का हक़ ज़ाया कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि लोग बाज़ मरतबा बाहर वालों के साथ, कुछ जो डिस्टेंसेस के साथ और दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ फिर भी अच्छे होते हैं, कभी कभी घर वालों के साथ रवैया बड़ा बुरा होता है। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं, हाँ। घर के अंदर पहुंचे फिरौन। घर के अंदर का जो अखलाक है ना, देखिए थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ी हुई, बाहर का जो अखलाक है हो सकता है वो कस्टमर एथिक्स है। वो आप दिल में कुछ भी कह रहे हैं लेकिन सामने आपने अच्छी तरह से बात करनी है ताकि आपका कस्टमर बना रहे। मुनाफकत के जमरे में चला वहाँ मत, ठीक है, वो जो ज़ाहिरी अखलाक दिखा रहे हैं, बिल्कुल। वो अब ऑफिस का मामला है, उसमें आपने अच्छा अखलाक रखना ही रखना है ताकि जॉब चलती रहे, ताकि बिजनेस चलता रहे। लेकिन जहाँ घर के अंदर की बात है, जहाँ कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, जहाँ कहीं पर कोई और दुनियावी फायदा नहीं हो रहा, वहाँ बीवी से अच्छी तरह से बात कर लेना, वहाँ वालदैन से अच्छी तरह से, भाई से अच्छी तरह से बात कर लेना, औलाद से बात कर लेना, औलाद वालदैन से। ये है असल वो अखलाक जो कुर्बतन इल्लल्लाह है, जो अल्लाह की खातिर है। इसको बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। बाहर तो बड़े अच्छे, और ये कुछ अहादीस में इसका बयान भी किया गया है कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है मेरी उम्मत पर कि जब लोग दोस्तों से तो वफा करेंगे लेकिन वालदैन से जफा करेंगे। तो आप किसी दोस्त के पास उसे बिठा दीजिए तो 4-4 घंटे बैठा रहेगा, लेकिन अगर वालदैन ने एक काम कह दिया तो शायद शक्ल बिगाड़ के वो वालदैन से उठ के चला जाए, बात ना करे या इस तरह का रवैया रखे। तो असल अखलाक जो शुरू होता है ना, वो सबसे पहले वालदैन है, सिले रहमी, वो खूनी रिश्तेदारों से, ज़ौजा से है, ज़ौजा की शौहर से है, बच्चों से, यहाँ से आप शुरू कीजिए। और अगर कहीं पे कोई चैरिटी भी करनी तो सबसे पहले आते हैं मामू, चाचा, खाला, फूफी, ये वो अहबाब, वो वाइज़ा अक़रबा जो हमारे करीबी हैं। अगर उनमें से कोई ज़रूरतमंद है तो आप बाहर जो है वो करोड़ों रुपए की चैरिटी कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाम दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
چلے میں اس کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے گھر کے اندر تو کوئی فقیر نہیں ہے، آپ کے خانوادے میں تو کوئی نہیں، اسے چپ چاپ. اور آپ پوچھ لیجئے گا ہر فقہ کے یہی شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم تو مختلف علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی کو، آپ فطرہ دے رہے ہیں کسی کو، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے فطرہ ہے. کیوں اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے. حضرت اس کا بھی تو ایک سرکل بنایا گیا نا کہ پہلے گھر رشتہ دار، پھر آپ تحفتاً اسے دے دیں، پھر وہ اس طرح آپ ہدیتاً اسے دے دیں، بالکل اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں آپ. بالکل. اور اگر کسی کا حق کھا کر پھر کوئی اور نیک کام بھی کر رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ جیسے کہ وہ واقعہ بھی مشہور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ایک شخص کے بارے میں انہیں بتلایا گیا بار بار کہ یہ بڑا چیریٹی کر رہے ہیں، بڑا نیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا ہے. تو ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیے، دیکھا کہ ایک جگہ سے 2 روٹیاں اس نے چپکے سے لے لیں، چرا لیں یعنی، اور اس کے بعد آگے جا کر 2 انار تھے وہ چرا لیے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا اور پھر پہنچا کسی غریب کے پاس، اور 1 روٹی اور 1 انار ایک کے پاس رکھا، 1 روٹی 1 انار کسی اور دوسرے غریب کے پاس رکھا. امام نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو 1 نیکی کرے گا تو میں 10 دوں گا. تو 4 گناہ ہوئے ہیں، تو جو 4 نیکیاں کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 40 تو 36 تو پھر بھی بچی ہوئی. تو امام نے کہا یہ جو سمجھ رہا ہے کہ 36 بچی ہوئی، 36 نہیں بچی ہوئی، 8 گناہ لکھے ہوئے نامہ اعمال میں، اس لیے کہ 4 وہ جو چوری کرنے کے اور 4 اس چوری کے غصب شدہ مال کو آگے پہنچانے کے. تو یہ اگر کوئی کسی کا حق کھا کر عمرہ پہ جا رہا ہے، کسی کا حق کھا کر کوئی اور کر رہا ہے، اور مثال کے طور پر یہ کہ میں نے جو پہلے بھی بات آپ کے ایک دفعہ پروگرام میں ہوئی تھی کہ بہن کا حق نہیں دیا، وراثت پہ یہ قبضہ کر لیا وغیرہ، اس کے بعد پھر آپ کتنی بھی باتیں کرتے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑا کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے. جناب یہ آپ نے حق الناس کو ادا کر کے جو حق اللہ بھی ادا کر رہا ہے نا وہ بھی قبول نہیں ہو رہے. چلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. کس حساب کتاب میں پڑ گئے ہم لوگ. چھوٹا سا بریک.